Good morning to everyone. Good morning, Mr. Rafael Antipolo Jr. What are you doing? Yan, kumakanta-kanta pa si Boy Canton ah. Yes guys, ayan ang ating mga shop. Cravet, Potato Corner, Koromi, marami pang iba dun sa kabila. Ayan na si Boy Canton. Ayan, egg. Yan ang aming mga menu. Kumakanta pa si Boy. Ito, sabaw na sinigang. The best and number one.